Good morning, friends. Good morning, my viewers, my readers, and my सहयोगी. ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା, ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା. ସାରା ଦେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡର ସମୟ ହେଇଥିଲା, ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡର କରାଳ କାଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି. ସାରା ଦେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ଥିବା ତଥା ଏବେକାର ବିଜେପି ଶାସିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ. ଆଜି ସରକାରରେ ଥିବା ହେତୁ ଏହି ଦଳ ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ତ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉନ୍ନାଓଠାରେ ଧର୍ଷଣ ଘଟଣାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂ ସାଙ୍ଗଡ଼େ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗୀ ଉକ୍ତ ବିଧାୟକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ କଡ଼ା ତିରସ୍କାର କରିଥିଲା. ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା. ତଥାପି ବିଜେପି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରବାର ବଦଳରେ ମୁହଁ ଟାଣ କରି ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି. ଏଯାବତ୍ ତଥା ଜମ୍ମୁଠାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସଂଗଠିତ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ 8 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଆସିଫାର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଲିରେ ଯାଇ ବିଜେପିର 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି. ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ବି ସମାଜ ଏକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତାରେ ନାରୀ ବିରୋଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି. ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି. ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ବା ୟୁପି ଜମ୍ମୁ ହେଉ କି ଗୁଜରାଟ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି. ତେଣୁକରି ଏବେକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ସବୁ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଦେଉଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିୟତ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି. ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦିଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଭରସା ପାଉନାହିଁ. ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ. ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି. ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ ବୋଲି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅଟିଏ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଗଲା. ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ମାରି ଦିଆଗଲା. ମର୍ଡର ଆଣ୍ଡ ରେପ୍ କେସ୍ ହୋଇଛି. ତାଙ୍କ ବାପା ଅନେକ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି. ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି. ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ବିଜେପି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା ପରେ ପରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପକଣ୍ଠରେ, କୁଚିଣ୍ଡା ସହରରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପକଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ନାବାଳିକା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା. ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝଲସିଗଲା. କୁଚିଣ୍ଡା ଭଳି ଏକ ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ ଭାଇଚାରା ସହରରେ ଧର୍ଷଣର ଦାଗ ଲାଗିଗଲା. ଏହିଭଳି କଟକ ସିଡିଏରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମଜୁରିଆର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଗଲା ଏହି ନିକଟ ଅତୀତରେ. ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ ଖାଲି ଗଣବଳାତ୍କାର ହୋଇନି. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀର ଗଣବଳାତ୍କାର ସହିତ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କେସ୍ ହୋଇଛି. ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜେପିର ସାଧୁ ନେତାମାନେ ଆଜି ସେଇଥିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି.
केंद्र सरकार जदि पदक्षेप गुड़िक तुरंत ग्रहण करुछंती तेबे एभली महिला उपरे काहेकि झियो छोट नाबालिका उपरे काहेकि गण दुष्कर्म हेउछि। छोट छोट कन्या को समाज रे बंचिवार अधिकार नहीं कि सम्मान सहित बंचिवार सुजोग मिलिबो कि अनेक प्रश्न उंकी मारी आज ओडिशावासी मनरे। ओडिशा आज निर्यातित हेउछि। सेही भली ओडिशा रे दैनिक हाराहारी बलात्कार मामला बा धर्षण मामला पंजीकृत हेउछि। प्रतिदिन केउठी ना केउठी गण बलात्कार हेउछि। ए कौन पावर मिसयूटिलाइज नुहे? बीजेपी डबल इंजिन सरकार कही आसिला, मिथ्या प्रतिश्रुति दे आसिला, आज तार प्रतिश्रुति पालन करवार से पछघुंचा देउनी कि? एप्रिल 16 तारीख खबर कागज को बालेश्वर नयागढ़ अनुगुल जिले में 3टी बलात्कार नाबालिका निर्यातना घटिला और धर्षण मामला प्रकाश पाई। नीलगिरी रे मध्य से विगत दिन गोड़ देखा पड़ा। नीलगिरी रे औपदा ब्लॉक रे गोटे 4 वर्ष झील प्रति जड़े पड़ोसी नेगबर दुष्कर्म करेला। प्रशासन कौन स्थाणु? पुलिस प्रशासन कौन हाथ चापी बसी रही कि? सेही भली रणपुर ठारे कंकिया गाँव रे जड़े शिक्षक द्वारा 15 वर्षर झील 10म श्रेणी छात्री प्रति बलात्कार उद्यम है। पालहड़ार खमार रे प्रधान शिक्षक द्वारा समस्त श्रेणी छात्री प्रति अत्याचार अभियोग आसुची। ओडिशार नाबालिका प्रति एवं महिला प्रति बढ़ुथिबा धर्षण घटना एवं अत्याचार मामला अत्यंत चिंताकर विषय, घोर निंदनीय। निकट रे आपण माने जानिथिबे अति जनाशुना घटनाटी मु कहबाकू चाहूँ। कुंदुली गण बलात्कार अभियोग पर आत्महत्या करने को बाध्य होइतिले पीड़िता आज्ञा। तत्परे पिपिली तथा केन्द्रापड़ार धर्षण कहानी आउ कौन कहबी। हत्या अभियोग आसिला टिकिरी आउ कुंदुली भली घटना अभियोग आज ओडिशावासी को विचलित कर देछि। असुरक्षित मन करुछंती साधारण गरीब खटिकिया मूलिया असहाय लोक माने से माने भरोसा करूनांती जे ए सरकार तांकर सामाजिक सुरक्षा दे पारिबो तांकर नारी प्रति तांकर माँ भौणी मान प्रति। क्रमागत नीति दिन रे परिणत होइछ धर्षण बलात्कार घटना गुड़िक कि बर्बरक ये घटना। एणु आपण मानकु मु विनीत अनुरोध करुछि, शिशु कन्या मानकु जे माने बलात्कार करी हत्या करुछंती सेमानक विरुद्ध रे घटनार 6 मास मध्य रे समस्त विचार विभागीय तदंत करबा उचित एवं उक्त अभियोग मानकु फांसी दंड रे दंडित करबार आईन प्रणयन करबा उचित। नचेत आगामी दिन रे बड़ बड़ नेता पुंजीपति पिला माने ओ सामाजिक व्यक्ति माने गरीब खटिकिया मूलिया भाई भौणी मानकर इज्जत नबाकू पछेबेनी। जघन्य अपराध करबा पई से माने पछेबे नहीं। नचेत गला बाट देई से माने खसी जिबार मध्य प्रवचना करिवे। तेणु काल विलंब न करी मु केंद्र सरकार राज्य सरकार को आह्वान करुछि, एभली घटना जेभली बारंबार हेउछि सेथि प्रति तदंत करंतु, कड़ा कानून कड़ा न्याय बनांतु, कार्यानुष्ठान मध्य नियंतु। महिला और शिशु कन्या हेउछंती आमर जातिर आम देशर आम राष्ट्रर अलंकार सदृश। तांको विरुद्ध रे जे हिंसा हेउछि बा अत्याचार मामला गुड़िक रुजु होउछि थाना मानकरे निकटवर्ती थाना गुड़िकरे थाना अधिकारी मानकु मु आह्वान करुछि, आपण माने आकु सीरियसली नियंतु। निजर माँ भौणी बोली भाभी एक केस को रजिस्टर करून् आ तार तदंत करी 24 घंटा मध्य रे दोषी को कोर्ट रे हाजिर करंतु।
एभली विचारपूर्वक कठोर दंड दिगले हुए तो किछिटा गणदुष्कर्म अत्याचार आम समाज विलुप्त हो आम मानक समस्त को सजाग होगा पड़ो आम मानक समस्त को अवेयर होगा पड़ो नचेत आगामी भविष्य अंधकारमय होवार आभास देउछि। धन्यवाद।